বীরপাড়ায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শনিবার পালিত হলো হনুমান জয়ন্তী। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে এদিন বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়। চা বাগান সহ বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার রামভক্ত ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি সমগ্র বীরপাড়া শহর পরিক্রমা করে। চলে হনুমান রামের জয়ধ্বনি। রাস্তার দুই ধারে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। মারোয়ারি যুব মঞ্চের বীরপাড়া শাখার পক্ষ থেকে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, নারী শক্তিশালী রাষ্ট্র শক্তি লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে সমাজের সচেতনতামূলক বার্তা দিতে শোভাযাত্রায় অংশ নিতে দেখা যায়। শোভাযাত্রায় পা মেলান বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো এবং সাংসদ মনোজ টিগ্গা। ছিল পুলিশি তৎপরতা, প্রশাসন সকাল থেকে সচেতন ছিলেন। শেষে খুব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলো এবছরের হনুমান জয়ন্তী। प्रथमे तो हनुमान जयंती उपलक्षे समस्त जनगण के समस्त देशवासी के शुभेच्छा जानाते चाই এবং বিগত দিনে যেভাবে এইখানে হনুমান জয়ন্তী হয়েছিল তারপর মানুষ এইখানে মানে ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্করাও এইখানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমরা এইখানে দেখছি যে বেশিরভাগ চা বাগানের আমাদের যারা দাদা ভাই মা বোনেরা আছে তারা কিন্তু বেশি করে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের মধ্যে যে সনাতন হিন্দুত্বের ভাবনা জেগেছে এবং আমাকে কোন পথে হাঁটতে হবে সেটাও কিন্তু তারা ঠিক করে নিচ্ছে। ফলে আমি বলতে পারি যে আগামী দিনে বীরপাড়াতে আরও এর চেয়েও বড় ধরনের হনুমান জয়ন্তী পালন করা হবে এবং নিশ্চিতভাবে সমস্ত সনাতন মানুষরা এইখানে অংশগ্রহণ করবেন। भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ आज ये हनुमान जयंती का पर्व पालन किया जा रहा है। आज हमारे मादरीहाट बीरपाड़ा ब्लॉक के बीरपाड़ा शहर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती का ये पावन पर्व को मनाया जा रहा है। हमारे बीरपाड़ा शहर के महावीर स्थान से लेकर बीरपाड़ा चौपती जो कि बीरपाड़ा का राजपथ है, यहाँ हम लोग एक वर्णाढ्य शोभा यात्रा, एक भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और आज का ये पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी को मिलकर मना रहे हैं। मैं आज के इस दिन में सबों को हनुमान जयंती के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हनुमान जयंती का पर्व प्रत्येक वर्ष बड़े आडंबर के साथ मनाया जाता है और इस इलाके के समस्त ढेर सारे चाय बागान के बहुत सारे लोग भी प्रत्येक वर्ष इस पर्व के लिए हनुमान जयंती के उत्सव के मनाने के लिए आते हैं और इस वर्ष भी आप लोग भीड़ देख पा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है और इस भीड़ एक साथ मिलकर हम लोग आज ये हनुमान जयंती का पर्व का पालन कर रहे हैं। विशेष गरेर म जति पनि कमिटीहरू छ एकदमै सुन्दर प्रकारले गरेकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि पब्लिक सबसे भन्दाखेरि अहिले भिड देखिरहेको छ। हजारौँ प्रत्येक जग्गाबाट आएर आज शान्तिपूर्वक हनुमानजी जयन्तीलाई पालन गरिरहेको छ बीरपाडाको यो गान्धी मैदानमा। यो नै एकदमै राम्रो प्रकारको शान्ति डिसिप्लिन साथमा भइरहेको छ र म यो भन्न चाहन्छु बजरंग बलीको आशीर्वादले सबैको परिवारमा सुख शान्ति रहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।